मा इंदकुम यंफद व मा इंदल्लाहि बाक़। जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब खत्म हो जाएगा, और जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है वो बाकी रहने वाला है। O mankind, what is with you passes away, and what is with Allah subhanahu wa ta'ala is enduring. ما عندكم أيها الناس من المال واللذات والنعيم ينقضي ولو كان كثيرا، وما عند الله سبحانه وتعالى من الجزاء باق، فكيف تؤثرون فانيا على باق। اے لوکو، تۄہہِ نِش یہِ کینٛژھا چھُ، مال چھا، اولاد چھا، لذات چھا، نعمژٕ چھا، ظٲہری چھا، باطنی چھا، یِم تمام چھِ ختم سپدن وٲلۍ چیٖز۔ یِم کیازِ آسن نہٕ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ؟ علا کُلہِ حال یہِ رۄبس نِش چھُ جزائے عظیٖم، رزق کریم، ابدی جنات، یہ چھُ باقی۔ تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھِو باقی روزن والٮ۪ن نعمتن پٮ۪ٹھ ترجیح دِوان فنا سپدن والٮ۪ن چیٖزن، نعمتن، مال و جایدادس، عزت آبروہس؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما أبدا.